আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা হলো बोलतला बकुलतला विष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। বুকিং প্রসেস স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। যারা বিষ্ণুপুর এসে নিতে চান তারা একটু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, পুরো डिटेल्सটা দিয়ে দেবো। जो बिष्णुपुर आके लेना चाहते हैं वो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी। बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट नहीं व्हाट्सएप करते हुए बुकिंग प्रोसेस आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294476668। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं, যেটা ঠিক লাগবে সেটা আপনারা নিতে পারেন। আচ্ছা, আজকে দেখাবো অনেক দিন পর, সেটা হচ্ছে কলাক্ষেত্র। ফার্স্টে বের করেছে একটা সুন্দর বিষ্ণুপুরি কলাক্ষেত্র। थ्री प्ले क्वालिटी আছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू पोर्शन है, ब्लाउज पीस तो এদিকে আয়, তো ওদিকে যান না, ভয় পেয়ে গেছে তো চলে গেছে। যে ব্লাউজ পিসটা মিনাকারিতে থাকছে, মিনাকারি पे रहेगा। এই যাচ্ছে শাড়িটা, এই থাকছে বডি পার্টটা, ব্লুর সাথে গ্রিনে ক্রসে থাকছে। 5000 শাড়ি পাচ্ছ তোমরা 4800 তে। 5000 का साड़ी है, आपको मिलेगा 4800 पे। কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস কিন্তু লাগবে না। সরালাম। ब्लू সাথে রেড ক্রসে থাকছে, ব্লু के साथ रेड कलर का क्रॉस है। আঁচলটা পাচ্ছ এইভাবে, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করা হয়নি, কোয়ালিটি একদম একটা বেস্ট কোয়ালিটি পাবে। কোয়ালিটি आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। আঁচল পোর্শনটা থাকছে এইভাবে, पल्लू पोर्शन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ডিজাইনটা ভীষণ সুন্দর, আর বুটাটা দেখো খুব সুন্দর ডিজাইন। ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, ब्लू साथ रेड এর কম্বিনেশন থাকছে। টেম্পল জরি বর্ডার থাকছে, টেম্পল জরি বর্ডার का है। ओनली एटर रियल प्राइस 4900 पाँच 4700 थे। इसका रियल प्राइस है 4900, ये मिलेगा आपको 4700 पे। अच्छा, एक सुंदर ब्राइट कलर ऑप्शन, एक बहुत सुंदर सा ब्राइट कलर ऑप्शन है, येलो और पैरोट ग्रीन कलर का क्रॉस है। आंचलটা এটা থাকছে, पल्लू इसका इस तरह से है, तो ब्लाउज का दारुण सुंदर कलर ऑप्शन, बहुत सुंदर सा ये कलर ऑप्शन है। सब फुटबॉल এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी, মানে অসম্ভব সুন্দর একটা পিস, एक बहुत सुंदर सा पीस है। ओनली 4700 पे मिलेगा। এগুলো কিন্তু সবকটাই তোমরা, তোমাদের প্রাইস কিন্তু বেড়ে যাবে, सभी का प्राइस बढ़ जाएगा कुछ दिन के, मतलब বেশি দিনের গ্যাপ আর নেই। আচ্ছা, এটা থাকছে একটা ফিরোজা কালার, ये ফিরোজা कलर का है। এই থাকছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू है। এই থাকছে ব্লাউজটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। এটা থাকছে বডি পোর্শন, ये इसका बॉडी का पार्ट है। ओनली 4700, कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, विद सिल्क मार्क। वीडियो ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। ভিডিও अगर पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए। অবশ্যই যখন বুকিং করছেন শাড়িটা দেখছেন মিউট করে দেখবেন না, কথাগুলো শুনবেন, म्यूट करके मत देखिएगा, बात को सुनिएगा। इससे जो है ना आपको মেটেরিয়াল को मतलब जानने में बहुत आसानी होगा। কারণ মেটেরিয়ালটা আপনারা হাত দিয়ে দেখছেন না, সেক্ষেত্রে আমার কথাটা শোনা আপনাদের কিন্তু জরুরি। যে ব্লাউজ পিসটা, इसका मरून डार्क मरून शेड है, उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। बूटा गुलो देखो प्रत्येकটা मल्टी कलर करा হয়েছে, बूटा मल्टी कलर के साथ किया है। और इसमें टेम्पल बॉर्डर नहीं है, এটাতে কিন্তু টেম্পল বর্ডার নেই। ओनली 4700 তে পাচ্ছ, ओनली 4700 पे मिलेगा। অবশ্যই বুকিং এর সময় নাম এড্রেস ফোন নাম্বারটা ঠিকঠাক দিতে হবে। बुकिंग के टाइम पे नाम एड्रेस फोन नंबर आपको ठीक ठाक देना है।
আর তার সাথে যখন পার্সেল রিসিভ করবেন প্লিজ ওপেনিং ভিডিও করবেন। পার্সেল अगर रिसीव करेंगे तो प्लीज ওপেনিং ভিডিও कीजिएगा। এছাড়াও রিটার্ন অপশন সম্পর্কে যদি পুরো মানে কোনো কিছু প্রবলেম থাকে জানার প্রয়োজন থাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবেন, আপনারা আমরা ডিটেল দিয়ে দেবো। ঠিক আঁচলটা অবশ্যই রিটার্ন অপশন আছে, অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে রিটার্ন অপশন আছে কিনা, অবশ্যই রিটার্ন অপশন আছে, তবে সেটা কিছু शर्त सापेक्ष। अच्छा ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस है। आंचल এই কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, ये রানী के साथ रास्ट का क्रॉस है, ये রানীর সাথে রাস্টের ক্রসে থাকছে। only 4700 যার নেওয়ার এগুলো এই শাড়িগুলো কিন্তু একটা নরমাল তোমরা নরমাল ভাবে ইউজ করতে পারো, আবার পার্টি ওয়্যার হিসেবেও কিন্তু তোমরা এগুলো ইউজ করতে পারো। একটা সুন্দর অরেঞ্জ পিঙ্ক क्रॉस, বেবি পিঙ্ক के साथ ऑरेंज का क्रॉस है, যেটা অরেঞ্জটা একদমই হালকা ভাবে বোঝাবে, কিছু বোঝা যাবে না। একটা সুন্দর ডুয়াল টোন আসছে পিঙ্কের উপর, एक बहुत सुंदर सा डुअल टोन आ रहा है पिंक के ऊपर। ये ब्लाउज पीस, आंचल फुल हैंड वीविंग, पूरा जो है ना ये पूरा हैंड वीविंग पे आएगा। এগুলো কিন্তু কোনো রকম ভাবে কোনো মানে পাওয়ারলুম বা এই সমস্ত কোনো কাজ নয়, পুরো একদম হ্যান্ডলুমের কাজ, पूरा हैंडलूम का काम है, हाथ से पूरा वीव करके ये किया जाता है। ओनली 4700। এই থাকছে একটা দারুণ সুন্দর, এটা কিন্তু রেড ঠিক নয়, এটা রানীর সাথে রেড এর क्रॉस, ये रानी के साथ रेड कलर का क्रॉस है, যেটা যারা খুব রেডটা নরমালি চাইছো না কিন্তু সেরকম টাইপের কিছু চাইছো लेकिन उसी टाइप का कुछ आपको चाहिए ब्राइट, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। এটা কিন্তু আপনারা ये থাকছে আঁচলটা, কম্বিনেশনটাও ব্রাইট, কম্বিনেশন भी बहुत ब्राइट है। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, বডি পার্ট। যার ভাল লাগবে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা দুটো দেখাবো একটু স্পেশাল, মানে আঁচলের ডিজাইনটা খুব সুন্দর, पल्लू का डिजाइन बहुत सुंदर है। एकदम এই ধরনের একটা ডিজাইন দেওয়া আছে, মানে ये जो पूरा डिजाइन किया है पूरा हाथ से किया होता है, एकदम हाथे করে মানে এই ডিজাইন গুলো করা হয়। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। এই থাকছে বডি পার্টটা, ये जाएगा इसका बॉडी पार्ट, ये वाइन शेड के साथ है, वाइन शेडेর সাথে থাকছে। এই থাকছে শাড়িটা ভীষণই সুন্দর, এটার রেঞ্জ থাকবে 5100, পাচ্ছো 4900 তে आपको मिलेगा ये 4900 पे। ভীষণই সুন্দর, আর এগুলো কিন্তু খুব কম अवेलेबल, ये बहुत कम अवेलेबल होता है क्योंकि ये डिजाइन सब नहीं कर पाते, এই সব ধরনের ডিজাইনগুলো কিন্তু সবাই করতে পারে না। আচ্ছা এটা থাকছে পিঙ্কে, আঁচল স্টিকারটা গোলমাল চিটানো আছে। ব্লাউজ পিস করা কিন্তু সব প্রাইস আলাদা, কনফিউজ হয়ে যাবে একটু, তাহলে এটা সাইড রাখবে, ঠিক আছে। এটা স্টিকারটা 5100 লিখবে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন, এই থাকছে বডি পোর্শনটা, এই জায়গা इसका बॉडी का पोर्शन। ओनली পাচ্ছ এটা 4900 তে। আচ্ছা এরপর দেখাবো আমি কিছু প্লেন ডিজাইন, না 5100 টা 200 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। प्लेन घिचा 2650, ठीक है। ये प्योर पूरा डाई पे घिचा है, पूरा प्योर डाई घिचा থাকছে विद सिल्क मार्क, चॉकलेट कलर ऑप्शन। आंचल इसका पल्लू है, ब्लाउज ओनली पाচ্ছো 2650 তে विद सिल्क मार्क। ये ब्लाउज पीस सिल्क मार्क লাগানো এই থাকছে। पे मिलेगा। আর এই হচ্ছে দেখো এর মধ্যে কিন্তু একটু তোমরা শাইনও দেখতে পাচ্ছ, इसमें देख सकते हो आप शाइन भी है।
2650 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা এটা থাকছে एकदम ब्राइट रेड कलर, ये जाएगा एकदम से ब्राइट रेड कलर। आंचल इसका पल्लू है, ब्लाउज, बॉडी पार्ट ফুল প্লেনে থাকছে 2650। কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস লাগবে না, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जाएगा, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। कलर बासंती है, कोच्ची कला ना, कोच्ची कला पता ना, बासंती ना, नियॉन लेमन कलर, कोच्ची कलर बता है ना, अरे कोच्ची कलर बता तो राइट है ना, कोच्ची कलर बता दो दी। এই থাকছে শাড়িটা ভীষণই সুন্দর, একটা ব্রাইট ग्रीन ऊपर থাকছে, बहुत सुंदर सा ब्राइट ग्रीन के ऊपर रहेगा। ओनली 2650 का है, दारुण सुंदर कलर, बहुत सुंदर सा कलर। अच्छा এরকম পিস আছে, আচ্ছা अच्छा शरारा। এরপরে যাচ্ছে একটা बॉटल ग्रीन कलर, ये जाएगा एक बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर। आंचल इसका पल्लू है, ब्लाउज, ব্লাউজটা পুরোটা রানিং, ये जो है ना पूरा एक कलर पे आएगा, পুরো শাড়িটা কিন্তু একদম এক কালারে থাকছে, বটল গ্রিন কালার। 2650 स्ट्रॉबेरी पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का है। 2650 ये चांचल, ये इसका पल्लू है, बॉडी। स्क्रीनशॉट ना और व्हाट्सएप करो। अच्छा एक डार्क पर्पल शेड, ये एक डार्क पर्पल कलर का शेड है, এই কালারটা দারুন, এই কালার बहुत अच्छा है। এই হচ্ছে আঁচলটা, ব্লাউজ প্লেন, ব্লাউজ इसका पूरा प्लेन है, ये পুরো শাড়িটা যাচ্ছে। শাড়ির মধ্যে কিন্তু দেখো শাইন পাবে, শাড়ি पे देख सकते हैं शाइन है। 2650। अच्छा लास्ट पीस डार्क नेवी ब्लू शेड, ये डार्क नेवी ब्लू शेड का है, 2650। आंचल, बॉडी 2650 पे मिलेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सो ब्लाउज पीस सिल्क मार्क सर्टिफाइड। अच्छा এরপর থাকবে কিছু বিষ্ণুপুরি পিওর সিল্ক কালেকশন, ট্রিপলাই কোয়ালিটি, বিষ্ণুপুরি পিওর সিল্ক कलेक्शन है, ट्रिपल क्वालिटी। अच्छा এটা কিন্তু আবার রিস্টক হয়েছে, ये फिर से रिस्टॉक हुआ है, 2 पीस अवेलेबल है, दोनों को दे सकते हैं। ये থাকছে আঁচলটা, ये पल्लू और ब्लाउज पे कलमकारी का डिजाइन आएगा, এগুলো কিন্তু প্রিন্ট পেইন্ট নয়, ठीक है। इस तरह से जाएगा, ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, और এই পাচ্ছ তোমরা আঁচলটা, ये देख सकते हैं, ये पल्लू है, मरून कलर के ऊपर है। একটা কালার অপশন अवेलेबल, एक कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली 3800। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो, जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। একটা সুন্দর येलो कलर शेड, एक बहुत सुंदर सा येलो है, ये थोड़ा सा गोल्डन जैसा येलो है, মানে একটু মানে খুব ব্রাইট যে হলুদটা হয় সেটা নয়, এটা সুন্দর আলপনা ডিজাইনে থাকছে। আঁচলটা এটা পাচ্ছো। আচ্ছা ব্লাউজটা তোমরা येलो প্লেনে পাবে, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোয়ালিটি নিয়ে দেখো। কুচিটা এটা থাকছে, क्वालिटी को लेके देखिए, ये जो साड़ी है ये आपको मार्केट में मिनिमम 300 से लेके 400 तक ज्यादा रेट में मिलेगा।
300 থেকে 400 টাকা বেশি রেটে এটা কিন্তু তোমরা মার্কেটে পাবে। সারারা। আচ্ছা এবার যাচ্ছে আরেকটা, এটা एकदम ही हैंड पेंट लुक, एकदम हैंड पेंट जैसा लुक है। পরলে দারুণ সুন্দর লাগে, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा दिखता है। এটা একটা কালার অপশন আছে, इसका और एक कलर ऑप्शन भी है। ब्लाउज पीस ओनली 3800, ओनली 3800। स्क्रीनशॉट ना और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ইচ্ছা করে চুললো যাতে আমি আনতে যেতে পারি। ওইদিকে ছুটে দিয়ে বলে ঢুকে গেছে। एक अच्छा आंचल पोर्शन था, ये देख सकते हैं। ये कुछ मास्टर्ड येलो जैसा कलर है, এটা কিন্তু মাস্টার্ড ইয়েলোর মতো কালারটা। এটা কিন্তু একদম ব্রাইট ইয়েলোটা নয়, খুব ভালো কালারটা। এই থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, ब्लाउज है, बॉडी पार्टটা এভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। इस तरह से आपको पूरा साड़ी मिलेगा, ओनली आपको मिलेगा 3800 पे। ओनली बच्चों 3800। तो যারা ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो, जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এই থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, ब्लाउज তুতা শেডে থাকছে, ये তুতা শেড के ऊपर जाएगा। আর এই থাকছে শাড়িটা, এই জায়গা পুরা শাড়ি দেখেন। এইটার প্রিন্টটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর, इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है। এটাও কিন্তু একদম দেখতে হ্যান্ড পেইন্টের মতো। ঠিক আছে 3800, ये भी आपको मिलेगा 3800। अच्छा मास्टर्ड येलो कलर, ये एक मास्टर्ड येलो कलर का है। आंचलটা এরকম মাল্টি কালারে থাকছে, ये मल्टी कलर पे जाएगा। ब्लाउज पीस, बॉडी पार्ट तो বল ভাবতে বলটা উনি বলে। আচ্ছা এইটা সব সময়ের জন্যই আমি দেখাই, ये हर टाइम के लिए मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी आप मार्केट में लेंगे तो बहुत ज्यादा प्राइस में आपको आएगा। ये থাকছে আঁচল, ব্লাউজ, এগুলো কিন্তু হ্যান্ড পেইন্ট নয়, এগুলো কিন্তু পুরো প্রিন্টেড, ये पूरा प्रिंटेड है। 3800, ओनली 3800। এটা হচ্ছে লেমন গ্রিন কালার, ये लेमन ग्रीन कलर का है। চলো এটা তিনটে কালার অপশন আছে, इसका 3 कलर ऑप्शन है। একটা হচ্ছে ভায়োলেটের সাথে অফ হোয়াইট कॉम्बिनेशन, ये वायलेट के साथ ऑफ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। आंचल, ब्लाउज থাকছে बॉडी पार्ट, ये जाएगा बॉडी का पार्ट। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो এটা থাকছে পুরো একদম পার্পল শেডে, একদম পার্পল শেড पे जाएगा। এইভাবে যাচ্ছে, প্রত্যেকটাই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটাই একদম পিওর কোয়ালিটি, একদম পিওর কোয়ালিটি है। আর এগুলো কিন্তু কখনো যে মানে সব সময়ের জন্য পরার একটা দারুণ শাড়ি, पहनने के लिए बहुत अच्छा साड़ी है। 3800। আর অবশ্যই চেষ্টা করি আমি একদম বেটার একটা কোয়ালিটি তোমাদের প্রোভাইড করার। अच्छा थोड़ा सा हम कोशिश भी करते हैं कि आपको एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करें। आंचल, ब्लाउज मास्टर्ड येलो कलर का ये ब्लाउज पीस आपको मिलेगा। और ये থাকছে बॉडी पार्टটা, তো কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, ये भी देखने में बहुत सुंदर है। और एकदम যেটাকে বলে প্রমিনেন্ট কাজ, काम जो है एकदम प्रोमिनेंट है। अच्छा तो नेवी ब्लू देखा है, एक नेवी ब्लू दिखाते हैं। नेवी ब्लू के साथ ये मैजेंटा का कॉम्बिनेशन है। ये থাকছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू आएगा आपको। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা পাচ্ছো,
बॉडी पोर्शनটা এইভাবে যাচ্ছে, बॉडी पोर्शन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ब्लाउज पीस, अच्छा लास्ट पीस দেখাবো একটা হোয়াইটের উপরেই, लास्ट पीस दिखाएंगे एक व्हाइट के ऊपर, ऑफ व्हाइट जो है ऑफ व्हाइटेর উপর এই থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, ये थोड़ा सा गॉर्जियस किया है, गॉर्जियस लुक दिया है ब्लाउजটা, আর এই থাকছে বডি পার্টটা, এই জায়গা বডি का पार्ट। अच्छा যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো, जिसको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন, अगर ভিডিও পছন্দ শেয়ার করে दीजिए। আজকের মতো এখানে শেষ করলাম, সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার।